ముహూర్తం మదిలో కదలాడే కళ్ళలో పెళ్లి పండి కనపడసాగే పల్లకిలోన ఊరేగే ముహూర్తం మదిలో కదలాడే నుదుట కళ్యాణ తిలకముతో ऐसा चलो तुम अलग से कैसे चलते जी पीछे चलो लक्ष्मी सारे डाले ना adventure because you are special. Today you are special. Life is the greatest adventure, for the world is a wonderful place that reveals at each turn in the road unexpected new beauty and grace. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. May every 1 minute of your day be happy, warm and bright. May all your favorite hopes and dreams turn out exactly. May special moments fill your day with smiles. You find the happiness that's always wished for you. Happy wedding anniversary, Maya garu and your husband. Joyously with peace of mind. ABC Laughter Club, Mini Tank Band. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. నవ్వుతూ జీవించుట ఒక కళ. మానసిక ఉల్లాసానికి శారీరక దారుఢ్యానికి నవ్వు ఒక దివ్యౌషధం. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ బోత్ ఆఫ్ యూ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. అంతే అంతే అంతే. హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మన క్లబ్ తరఫు నుండి పండుగకి बोलते हैं हंसना. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. पद्मपत्र विशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालया देवी सा मां पातु सरस्वती. भगवती भारती निःशेषजाड्याभा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणीं नमोस्तुते. मुक्ता विद्रम हेमनीलधवलच्छायैर्मुक्ते स्त्रीक्षणयुक्तामिन्द्रवद्रत्नमुक्तां तत्त्वाद्वर्णात्मिकां गायत्रीं वरदां भजाङ्कुशक्षा शुभ्रं कपालां गदां शङ्खं चक्रं मदारविन्दयुगं हस्तैर्वहन्तीं भजे. अगजानन पद्मार्कं गजाननामीशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते. ओम श्री महागणेशाय नमः. महासरस्वत्यै नमः. महालक्ष्मी नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. ममोपाचतुर्दक्षे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं सुरे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया
प्रवर्तमानस्य युगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यप्रदेशे श्रीहरिहरगुरुचरणसन्निधोऽस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतु माघमासे शुक्लपक्षे नवमी तिथियं जयवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभदिजो श्रीमान् लिंगाय त्रिभूत्रोधोस्य ओम प्रकाश नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य कुटुंब परिवार समेतस्य क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिद्यं चिन्तितमनोरथसिद्ध्यर्थं सकलदेवताराधनं करिष्ये शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य केन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दिव्यसाकेतरामानुग्रहप्राप्तिरस्तु सकलदेवतानुग्रहप्राप्तिरस्तु नवग्रह देवतानुग्रह प्राप्तिरस्तु कुलदेवतानुग्रह प्राप्तिरस्तु आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्र सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे ऋतुभयशमनं भार्गवः शौर्यमार्गे दीर्घायुस्तैमिखे विपुलतरशकेतु आचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु जहा कुर्वन्तु मङ्गलं शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमानं भवति शतमनन्तं भवति शतसंवत्सरं दीर्घमायुः दीर्घसुमङ्गली भव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम प्रकाश गाరికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు వాళ్ళిద్దరూ 26 కాదు 50 75 సంవత్సరాల పెళ్లి రోజు వేడుకలు కూడా ఇక్కడ జరుపుకోవాలని అందుకు మనందరం ఉండాలని నాయకుడు దేవాది దేవుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తితో ప్రార్థించుకుంటూ సర్వే జన సుఖినో భవంతు. అలా మార్చుకున్నాను నిర్వచనం అట్లా చేసి ముందు హస్తాన్ని ఉంది సార్ నవ్వాలని. మన సంప్రదాయాలు హిందూ సంప్రదాయం అన్న ఇటు చూడు రైట్. చెట్లు పెంచమని పరిరక్షణ నేను చెప్పారు కదా. శాలతో సన్మానం. అంకల్ ఇటు చూడండి. చూడు మారి అంటే ఎలా ఉండాలి.
రంగారావు వారు శాలతో సంతోష్ కుమార్ అంకుల్ ఇటు చూడండి. రైట్. ఫోటో ఇదే మనకండి సెంటర్ లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరు సరితా బాలరాజా? సరితా బాలరాజ్. లడ్డు కావాలా? నెక్స్ట్ మేడం లేట్ కమార్ అన్నపూర్ణ గారు. ఫోటో వచ్చింది. ఓకే రైట్. अरे ओम प्रकाश क्या है भाई? अलग अलग है, एक ही में करना। इधर देखो. बोला बोलो खाओ बोल के नहीं खा रहे, बोले तो खाते। बोलना खाओ बोल के। Everyone must be take breakfast. मुझे यहाँ पर आके 2026 पूरे 26 साल हो गए और इस 26 सालों में मैंने यहाँ पे हैदराबाद में आके बहुत कुछ पाया है, लेकिन यहाँ आने के बाद में भी मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा। इसके बाद में भी मैंने 26 साल में जो कुछ भी पाया, लेकिन सब कुछ श्रेय मैं इन्हीं को देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे साथ दिया उसी का श्रेय मुझे आज है, जो कि मैं आज लेक्चरर हूँ और आज मैं इस ड्यूटी के लिए भी जा रही हूँ। तो इन्हीं के श्रेय के मुताबिक ही मैं सब कुछ पा चुकी हूँ, क्योंकि इनका हमेशा विश्वास है, क्योंकि एक पति के लिए, एक पति और पत्नी में एक विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है और जो कि हम लोग एक दूसरे में पा सकते हैं। इसीलिए उनके विश्वास के मुताबिक ही मैं सब कुछ पा चुकी हूँ। सब कुछ श्रेय मेरा आज और यहाँ आने के बाद में मेरे चारी सर जो उन्होंने हमें यहाँ पे एक क्लब बनाकर सभी को यहाँ एक्सरसाइज के लिए दिया है और इन्हीं का श्रेय, सब कुछ श्रेय चारी सर को ही है। और उसके साथ हमारे सेक्रेटरी सर जो है उन्होंने यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन जो पाए हैं जो सबके लिए, लेकिन इट इज रियली वेरी गुड, क्योंकि जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है वहाँ पे एक संघ यूनिटी नहीं बन सकती है और यूनिटी के लिए रूल्स रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमेशा सेक्रेटरी सर ही यहाँ पे सेक्रेटरी रहे इस क्लब के लिए। क्योंकि वे जो रूल्स रेगुलेशन चालू नहीं करते हैं, फॉलो करते हैं, वे और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद 40 सर आसो और हमारे ऑल फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि मेरी फैमिली तो यहाँ पर नहीं है पूरी, लेकिन मेरी जो फैमिली है यही मेरा क्लब मेरी फैमिली है। मेरे जो भी यहाँ पे कोलिंग्स है वो सभी मेरी यहाँ पर फैमिली है। और इसके साथ साथ मेरी जो दो बच्चियाँ हैं ये यहाँ पर, इन लोग, एक बड़ी बच्ची मेरी यहाँ पर अभी बीएड में ज्वाइन करी, वो आने के बाद में घर में ट्यूशन्स भी लेती है और छोटी बेटी जो है पैरामेडिकल कोर्स करके ऑपरेशन थिएटर में ओटी के लिए असिस्टेंट डॉक्टर बोल के काम कर रही है। तो आई सो प्राउड दिस वन। 26 ईयर्स में मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन फिर भी कभी कभी सोचती हूँ कि हम यहाँ पर शून्य हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ग्रेट पर्सन हैं जो हमारे क्लब में भी है।
क्योंकि हमारे चारी से ने जो इतना बड़ा एक क्लब का एक सम्मान दिल्ली में पाया है, इसके लिए भी मैं उनका सम्मान करना चाहती हूँ, क्योंकि आई सो प्राउड हमारे क्लब में इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरे भाई बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत कम आए हुए हैं, तो कोई नहीं, सब लोग टिफिन करके ही जाना है। ओके सर, सो मच थैंक यू, सो मच धन्यवाद सर। लेडीज एंड जेंटलमैन सभी तक प्रस्तुत है। सो इस मौके पर मेरे माँ बाप की शादी की सालगिरह पर मैंने एक अर्ज किया है। इरशाद तो बोलिए, इरशाद बोलिए, अर्ज किया है। देखते ही देखते कई साल गुजर गए, देखते ही देखते कई साल गुजर गए, तेरे हाथों में हाथ पाके जाने जहाँ मिल गया, तेरे ही हाथों में हाथ मिलके जाने जहाँ मिल गया। पता नहीं इस जहाँ में कहाँ होंगे ऐसे माँ बाप जो हर दिन प्यार करते हुए सबको करते हैं खुशी में एक साथ। धन्यवाद। एक अर्ज किया है आप सबके लिए। दोस्ती पता नहीं कैसी होती है, दोस्ती पता नहीं कैसी होती है, शायद हर दिन के एक्सरसाइज और मौज मस्ती में ही होती है। धन्यवाद। లైక్ టు గివ్ వోట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అసలు ఇంత మంచిగా చేశారు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 25 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయినాక సిల్వర్ జూబ్లీ లాగా పెద్దగా ప్లాన్ చేశారు. అసలు మేము చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ అవ్వలేదు. బట్ యూ గైస్ పొద్దున వచ్చి చేసేదాకి వీఆర్ లైక్ అయిపోయింది. లైక్ యూ గైస్ మేడ్ ఇట్ లైక్ స్పెషల్. సో అందుకే ఆ రోజు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వీఆర్ లైక్ ఇక్కడ ఎంత మంచిగా అయిపోయినాక ఇంకేముంది, లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటేనే అంత అవుతుంది. ఆ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ దొరికే వాళ్ళు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సన్మానం చేయడం జరుగుతుంది. సరిత మ్యామ్. వీడియో అట్లానే ఉండండి.